दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे बुजुर्ग की ज़ियारत करवाने वाले हैं जो कि हुजूर आला हज़रत की एक ज़िंदा करामत में से हैं। जी हाँ दोस्तों, वो ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से हुजूर आला हज़रत का दीदार किया है, यहाँ तक कि वो हुजूर आला हज़रत के शागिर्द हैं। इसके अलावा हुजूर आला हज़रत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और अल्लाह के नेक बंदों पर आपका यकीन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस तरह की और भी प्यारी प्यारी वीडियोस को देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि दोस्तों इस वक्त उर्स रज़वी का ज़ोर शोर बहुत बड़े धूमधाम से चल रहा है और ऐसे वक्त में दोस्तों हर आशिकाने रसूल जो है, जो भी आला हज़रत का चाहने वाला है, वो इस वक्त बरेली शरीफ के अंदर मौजूद है। लेकिन दोस्तों आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आज के वक्त में भी एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बुजुर्ग मौजूद है जो कि आला हज़रत के मुरीद हैं, जिन्होंने अपनी आँखों से हुजूर आला हज़रत का दीदार किया। दोस्तों ये बात सच है कि जिन्होंने भी हुजूर ताजुल शरिया का दीदार किया वो अपने आप को बड़ा ही खुशनसीब मानते हैं। उससे भी ज़्यादा लोग वो खुशनसीब अपने आप को मानते हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का दीदार किया। ऐसे में आप सभी को बता दूं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी भी शख्सियत है जिन्होंने हुजूर आला हज़रत का दीदार कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन बुज़ुर्ग के बारे में जिनका नाम सैयद नज़र हुसैन शाह है। दोस्तों आप जो हैं पाकिस्तान के रहने वाले हैं और अभी हाल में ही करीब 5 साल पहले आप इंडिया तशरीफ़ लेकर आए थे और यकीनन जिसने भी आपकी ज़ियारत की वो अपने आप को खुशनसीब कह रहा था, क्योंकि आप हुजूर आला हज़रत की ज़िंदा करामत में से हैं। दरअसल सैयद नज़र हुसैन साहब जो हैं उनकी जो वालिदा थी वो हुजूर आला हज़रत की मुरीदा थी और बहुत ज़्यादा हुजूर आला हज़रत की चाहने वाली थी। ऐसे में जिस वक्त सैयद नज़र हुसैन की विलादत हुई, ऐसे में आपको बता दूं वो हुजूर आला हज़रत के पास लेकर उनको पहुंची और जाकर ये बात कहने लगी कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे का नाम रखें। ऐसे में हुजूर आला हज़रत ने ही आपका नाम रखा और आपका नाम सैयद नज़र हुसैन शाह है। आप सभी को बता दूं आपकी उम्र करीब जो है वो इस वक्त तक 135 साल है, जो कि अगर बात की जाए मौजूदा दौर की तो ऐसा महसूस होता है कि आज के वक्त में सबसे ज़्यादा बुजुर्गी हासिल करने वाले शायद आप ही एक ऐसे बुजुर्ग हैं। दोस्तों सुनकर आपको हैरानी होगी कि आप बचपन से ही नाबीना थे, यानी आँखों से आप नहीं देख सकते थे। जिस वक्त आपकी उम्र करीब 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा जो थी वो हुजूर आला हज़रत के पास आपको लेकर गई और जाकर कहने लगी कि मैं आपकी मुरीदा हूँ और मुझे यकीन है कि अल्लाह के वली अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बच्चे के हक़ में दुआ कर दीजिए कि मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी लौट आए। हुजूर आला हज़रत की शान देखिए, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। हुजूर आला हज़रत ने एक रुमाल दिया और ये बात कही कि अपने बच्चे को मदीने मुनव्वरा लेके पहुंच जाओ। प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी चौखट पर जाना और इस रुमाल को लगातार 7 दिन रगड़ कर अपने बच्चे की आंखों पे लगाना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर तुम्हारे बच्चे की आंखों की रोशनी लौट आएगी। दोस्तों माँ को यकीन था हुजूर आला हज़रत की बात पर, फ़ौरन ही वो रुमाल ली और बच्चे के साथ प्यारे आका की बारगाह में पहुँची और लगातार रोज़ आना प्यारे आका की चौखट पर वो रुमाल लगड़ती और रगड़ने के बाद अपने बच्चे की आंखों पे लगाती। दोस्तों सुनकर आपको हैरानी होगी, ये हुजूर आला हज़रत की ज़िंदा करामत देखने को मिली या इसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहिए कि 7वें दिन ही सैयद नज़र हुसैन शाह की आंखों की रोशनी लौट आई। ऐसे में दोस्तों फ़ौरन ही आपकी जो वालिदा थी वो हुजूर आला हज़रत की बारगाह में पहुँची और बताया कि किस तरह से मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी लौट आई है। तो ऐसे वक्त में माँ ने यह बात कही कि मैं आपकी मुरीदा हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे के हक़ में दुआ कर दें ताकि ये भी दीन का काम कर सके। दोस्तों सुनकर आपको हैरानी होगी कि हुजूर आला हज़रत ने सैयद नज़र हुसैन शाह के हक़ में दुआ की और कहा कि आगे चलकर ये दीन का काम करेगा और उन्हें लंबी उम्र की दुआ दी। और हम जानते हैं दोस्तों कि अल्लाह के वली अगर दुआ करते हैं तो वो सातों आसमान को चीर कर अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाती है। अल्लाह ताला उन दुआओं को कभी रद्द नहीं करता और हुजूर आला हज़रत एक पाए के वली हैं। और ऐसे में जैसे ही आपने
دعا کی, اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو گئی. سوچئے دوستوں, تمام جتنے بھی آپ کی نظروں کے سامنے بزرگ گزرے ہیں وہ دنیا فانی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, لیکن سید نظر حسین صاحب جو ہیں ان کی عمر قریب 135 سال ہو چکی ہے, لیکن آج بھی وہ بالکل صحیح سلامت ہیں. سوچئے 50-60 سال کا جو بزرگ ہوتا ہے وہ صحیح سے کھڑا نہیں ہو پاتا, مرچ مسالے سے پرہیز کرتا ہے, نماز کی ادائیگی نہیں کر پاتا, لیکن سید نظر حسین صاحب کی بات اگر کی جائے تو دوستوں اتنی زیادہ عمر ہو چکی ہے لیکن کسی بھی طرح سے کھانے میں کوئی پرہیز نہیں, کسی بھی طرح سے مرچ مسالے میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں, یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج سے قریب 5 سال پہلے یہ ہندوستان تشریف لے کر بھی آئے تھے. کھلی آنکھوں سے میں نے بھی ان کی زیارت کی تھی اور ان کا دست مبارک اپنے سر پہ بھی رکھوایا تھا. اپنے حق میں دعا کرواتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میں ان کی زیارت کر رہا ہوں جنہوں نے حضور اعلیٰ حضرت کا دیدار کیا ہے. آپ کو یہ بھی سن کر حیرانی ہوگی کہ قریب 16 سالوں سے یہ انڈیا آنا چاہتے تھے, لیکن آپ سبھی کو بتا دوں کسی نہ کسی وجہ سے ان کا ویزا جو تھا وہ رد ہو جایا کرتا تھا. ایسے میں ایک دن کی بات ہے کہ ان کے خواب میں حضور اعلیٰ حضرت تشریف لے کر آئے اور آپ نے بشارت دی کہ انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ آپ کا ویزا لگ جائے گا. اور دیکھیے کس طرح سے ان کا ویزا لگا اور وہ ہندوستان آئے, اور خود میں نے ان کی بھی زیارت کی, اور جس نے بھی زیارت کی یقیناً وہ مچل گیا اور کہنے لگا یہ تو حضور اعلیٰ حضرت کی ایک زندہ کرامتیں ہیں جن کا نام بھی حضور اعلیٰ حضرت نے رکھا. یہاں تک کہ ان کے حق میں دعا کی, ان کی آنکھوں کی روشنی بھی حضور اعلیٰ حضرت کی وجہ سے آ گئی, اللہ کے کرم سے آ گئی. اور یہاں تک کہ دوستوں ان کی لمبی عمر کے لیے ایسی دعا دی کہ آج آپ دن کا کام بھی کر رہی ہیں, اور یقیناً آج کے موجودہ دور کے اندر اتنی عمر کا کوئی شخص نظر بھی نہیں آتا. تو یہ ہے سید نظر حسین صاحب قبلہ جو کہ اس وقت پاکستان میں رہ رہی ہیں. دوستوں یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ان بزرگ کی زیارت کی. اگر آپ بھی اللہ کے نیک بندوں کے چاہنے والے ہیں, حضور اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں, تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے نا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ رضا کی ہے 100 سال میں بھی کم نہیں عظمت رضا کی ہے 100 سال میں بھی کم نہیں عظمت رضا کی ہے. وہ علم والے جن کی ضرورت جہاں کو ہے, جہاں کو ہے ان علم والوں کو بھی, ان علم والوں کو بھی ضرورت رضا کی ہے 100 سال میں بھی کم نہیں عظمت رضا کی ہے. میری نماز کریں گے نبی قبول, میری نماز عشق کریں گے نبی قبول. میں مقتدی ہوں اور امامت رضا کی ہے 100 سال میں بھی کم نہیں عظمت رضا کی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جو سرکار اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں. الحمدللہ 129 سال کی آپ کی عمر ہے, آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت کا دیدار بھی کیا ہے, اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو ہمیں آپ دیکھنے کو مل رہے ہیں. آقا سے بڑے بعد میں کہا کہ جس نے اللہ کو دیکھا اس نے میں نے دیکھا, ضرور اللہ کو دیکھ کے آئے گا.
تو کئی مرتبہ بیچا بھی نہیں کہ 5 نمازیں آپ پڑھا ہوتا تو کہتا تھا کہ میرا یہ مقصد تھا جو اللہ کو دیکھ کے آتا تھا اس کو میں دیکھ رہا ہوں. آقا سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے جہان میں